हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777 पिलामाने आज 7th क्लास रो गणित प्रकाश 1.6 निजे करी देखर 9 नंबर पाखर आरंभ करिबा। जे पिलामाने पूर्व वीडियो देखिना हो तेबे प्ले लिस्ट जाई वीडियो को देखिबो, मन दे पढ़िबो, समय नष्ट करिवो नाही। तेबे 9 नंबर प्रश्न अछि, लक्ष्य कर 1 रु 9 थिबा दुई सेट संख्या कार्ड तुमको दि जाइछि। तले दि जाइथिबा प्रत्येक कोठरी रे सेथुरु एपरी गोटिए लेखाए कार्ड रख जेपरी एरे अछि सृष्टि होतिबा दुईटी संख्यार जोगफल सर्वाधिक हेबो। ताले 1 रु 9 थिबा दुई सेट संख्या कार्ड तुमको दि जाइछि। ताले लक्ष्य कर एठी जो कार्ड गुडी अछि एठी 1 2 3 4 5 6 7 7टा कार्ड अछि। तळे अछि केतरा कार्ड 1 2 3 4 5 5टा कार्ड अछि। तार सृष्टि होतिबा दुईटी संख्यार जोगफल सर्वाधिक हेबो। ताले 1 ठारू 9 भितरे जो संख्या गुडी को 1 रु 9 भितरे जो अंक गुडी को नबा जाकी गोटे बृहत्तम संख्या हेबो बा बड़ संख्या हेबो, तार जोगफल सर्वाधिक हेबो। सृष्टि होतिबा दुईटी संख्या ताले गोटे 7 अंक विशिष्ट संख्या हेबो आ गोटे 5 अंक विशिष्ट संख्या हेबो। ताले कार्ड अछि प्रथमे 7टी तापर 5टी अछि। ताले ये थिला प्रश्न कोन? ये थिला प्रश्न सृष्टि होतिबा दुईटी संख्यार जोगफल सर्वाधिक हेबो। बी रो अछि गठित संख्या द्वारा संभाव्य सर्वनिम्न वियोगफल हेबो। ताले जोगफल सर्वाधिक हेबो एवं सर्वनिम्न वियोगफल हेबो। तेबे लक्ष्य कर ता समाधानटी को। ताले समाधानटी देख 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या आम नबा 1 रु 9 भितर कुआई। ताले 1 रु 9 भितर हेले 7 अंक विशिष्ट संख्या किपरि प्रथमे 9 को नेबा। ताले 9 8 7 6 5 4 3 7 अंक विशिष्ट संख्या हो गला। 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या पाई गलो 98,76,543। ताले 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या सेपरी प्रथम 9 पाखु नब 98,765 9 8 705। ताले उभय संख्या को जोग कले लक्ष्य कर ताकू जदि आम जोग करदबा केते पाइबो पिला माने 69,75,308। ताले प्रश्न दिया कोन सृष्टि होतिबा दुईटी संख्यार जोगफल सर्वाधिक हेबो। ताले एठारे बड़ संख्या आम तैयारी करदेले 7 अंक विशिष्ट बड़ संख्या एवं 5 अंक विशिष्ट बड़ संख्या ताकू जोग करदा परे पाइगले आम केते 69,75,308। तापर बी नंबर प्रश्न थिला गठित संख्या द्वारा संभाव्य सर्वनिम्न वियोगफल। ताले जो 7टी घर थिला वर्तमान 7 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या किए हेबो। ताले 1 ठारू 9 भितर जेहेतु दिया जायतिला आमे 1 2 नै परिबा। ताले 1 2 3 4 5 6 7 ताला क्षुद्रतम संख्या जाकी 7 अंक विशिष्ट नेले वर्तमान 9 पर्यंत 1 रु 9 पर्यंत अंक को नै जो संख्या करिबा तेनकर एपरि लिखि दे परिबो 1 2 3 4 5 6 7 बा 12,34,567 सेपरि 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए वर्तमान तैयारी करथिले 98,765। ताले एटी वियोग फल को माने पिला माने मन देखि टिके नंबर टी को देख, कारण एठी जदि आम 1 2 3 4 5 नहीं जिबा तेबे गणितटी आम भूल करदेबा, कारण डिस्टेंस बा वियोग फल पचारछि सर्वनिम्न वियोग फल। ताले एठी गोटे उदाहरण दउछि तुमे बुझी परिबो। तेबे लक्ष्य कर वर्तमान जदि 100 रु 99 फेड़ा जाए ताले केते हबो 1 हबो। 100 रु 12 फेड़ी देले केते आसीबो 88 आसीबो। तेनु डिस्टेंस के रहउछि सर्वनिम्न होछि केते 1 होछि, ये 88 हेलानी। तेनु करी सर्वनिम्न पाइबा को हेले हमकु 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या को वियोग करिया पड़िबो। 7 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या रु 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या को वियोग करिया पड़े जो संख्या आम तैयारी करथिबा। ताले वियोग कले 12 तेबे वियोग कले 12,34,567 फेड़ान 98,765 इजिकल टू 11,35,802 मन लगी। तब 10 नंबर प्रश्न अच्छी तुमको किसी संख्या कार्ड दि जाइछि 4,000 13,300 70,000 1,50,000 25 कार्ड गुड़ी को व्यवहार करी तुम्हें चाहूथिबा गाणितिक
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ନିକଟତର ହୁଅ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡ଼କୁ କେବଳ ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିପାରିବ। ଦିଆହେଇଛି କେବଳ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଥରିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯେପରି ଏରେ ଦିଆହେଇଛି 1,10,000, ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ 4,000 ଅଛି, 4,000 ଗୁଣନ 20 ମିଶାଣ 5, 20 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ ଏଠି 13,000 ନିଆହେଲା। କେତେ ହେଲା? 1,13,000 ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନିକଟତର ହେବ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ନିକଟତର, ତା'ମାନେ 1,10,000 ନିକଟତର କିଏ ହେଲା? 1,13,000। ସେହିପରି ତୁମେ ନିକଟତର କେତେ କରିପାରିବ? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ସେହିପରି। ବିରେ ଅଛି 2 ଲକ୍ଷ, ସିରେ ଅଛି 5,80,000, ଡିରେ ଅଛି 12,45,000, ଇରେ ଅଛି 20,90,800। ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିପରି ନିକଟତର ଏ ସଂଖ୍ୟାର ହେଇପାରିବା। କାହାକୁ? ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ 4,000, 13,000, 300, 70,000, 1,50,000, 20, 5 ଏ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ କେତେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଯାଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗଣିତ ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ପକାଉଥିଲ, ଗଣିତ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଟିକେ ମନକୁ ନିବେଶ କରିବ ଏବଂ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତାହେଲେ ବହିରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା 4,000 ଗୁଣନ 20 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 13,000 = 1,13,000 ହେଇଥିଲା ନିକଟତମ। ତାହେଲେ ଅତି ନିକଟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ନେଇଯିବ 70,000 ମିଶାଣ 4,000 ଗୁଣନ 5 ମିଶାଣ 13,000 ମିଶାଣ 300 ଗୁଣନ 20, ଯାହାକି ଏଠି 70,000 ଇଏ ହେଲା 4,000 ଗୁଣନ 5 ସମାନ ହେଲା 20,000 ମିଶାଣ 13,000 ମିଶାଣ 3 ଦୁଲେ 6, ଏଠି 0 3ଟା ବସିବ 6,000। ତାହେଲେ ଯୋଗ କରିଦିଅ 70, 20, 90,000, 90 ଇଏ ହେଲା 13, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 1,03,000 ଇଏ ହେଲା 6,000, ତାହେଲେ 1,09,000। 1,09,000 ଦିଆଯାଇଥିଲା କେତେ? 1,10,000। ବହିରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି 1,13,000 ନିକଟତର, ତାଠୁ ଆମେ କରିପାରିଲେ 1,09,000, ତାହେଲେ 10,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ତାକୁ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବ, ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଡବଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗଣିତଟି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାପରେ ଗଣିତଟିକୁ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପୁଶ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ବିରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ। ଦେଖ ସମାଧାନଟି କ'ଣ ହେଉଛି? ତା 2 ଲକ୍ଷରେ ସେହିପରି ଆମେ ନା କାର୍ଡ଼ ନେବା। କ'ଣ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କାର୍ଡ଼ରେ? 1,50,000 ମିଶାଣ 70,000 ଫେଡ଼ାଣ କରିଦେବ 4,000 ଗୁଣନ 5, ଯାହାକି 1,50,000 ମିଶାଣ 70,000 ଫେଡ଼ାଣ 5 20, 20,000 ହେଇଗଲା। ତେବେ ଏଠି 2 ଲକ୍ଷ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତା 2 ଲକ୍ଷ ଦିଆହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି 1,50,000 ଇଏ ହେଲା 70,000, ଯାହାକି 2,20,000 ହେଇଗଲା। 2,20,000 ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା କାର୍ଡ଼ ନେଇଯିବା, ଯାହାକି 4,000 ଗୁଣନ 5 20,000, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ଆମେ ପାଇଯିବା ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଲକ୍ଷ ଆମେ ପାଇଯିବା। ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତାପରେ ସିର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? 5,80,000 ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ନେଇଯିବ 70,000 ଗୁଣନ 5 ମିଶାଣ 1,50,000 ମିଶାଣ 4,000 ଗୁଣନ 20। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ 70,000 ଗୁଣନ 5, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 7×5 = 35, 0 4ଟା ଦେଇଦେବ, ଯାହାକି 3,50,000 ପାଇଲ। 5,80,000 ଦେ 3,50,000 ପାଇଗଲ। ତାପରେ 1,50,000 ତୁମର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ମିଶାଣ ଏଠି 4 ଦୁଲେ 8, 4ଟା 0 ଲଗାଇଦିଅ, 80,000 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି 3 ଲକ୍ଷ, 4 ଲକ୍ଷ, ଏଠି ହେଲା 5 ଲକ୍ଷ ପାଇଲ, ଇଏ ହେଲା 80,000, 5,80,000 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଡିର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଡିର ଅଛି 12,45,000। ତାହେଲେ ସେହିପରି ନେଇଯିବ 70,000 ଗୁଣନ 20, 70,000 ଗୁଣ 20 କେତେ ହେଇଗଲା? 14 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି 12,45,000 ନିକଟତର କାର୍ଡ଼ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ 1,50,000, ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ ଆଉ 4,000, ମାଇନସ୍ 300 ଗୁଣନ 5,
ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠାରେ 7 14 ତାହେଲେ 14 ଲକ୍ଷ ଫେଡ଼ାଣ ଏଠି 1,50,000 ଫେଡ଼ାଣ 4,000 ଫେଡ଼ାଣ ଏଠି 5 3 15 1,500 ତାହେଲେ ଏଠି 14 ଲକ୍ଷରୁ ଆକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ପାଇଯିବ କେତେ 12,44,500 ଯାହାକି এই সংখ্যাটির নিকটতর সংখ্যা। তুমি যেকୌଣସି সংখ্যা নেই তাকে পাখাপাখি চেষ্টা করিব। তাহলে সেইপরি ইর প্রশ্ন ଅଛି লক্ষ্য কর কোণ 20,90,800 ଅଛି। তাহলে এটা নেই যাব 13,000 তোমার কার্ড লা 13,000 গুণন 300 ফেড়ান 70,000 গুণন 20 মিশাণ 5 ফেড়ান 1,50,000 মিশাণ 4,000 তাহলে এটি 13 3 39 তাহলে 39 লক্ষ পাইল এ 3টা শূন্য 2টা শূন্য 39 লক্ষ ফেড়াণ এটি 20,90,000 দরকার তাহলে ফেড়াণ এটারে 20 মিশাণ 5 হল কেতে 25 25 শতা 175 4টা শূন্য লগাইদেব তাহলে 17,50,000 ফেড়াণ 1,50,000 মিশাণ 4,000 যাকে তুমি পাইপার বিয়োগ কলে 20,04,000 পাইব। তুমি আউ তাকে নিকটতর যাইপার নিশ্চিত তুমি তাকে চেষ্টা করিব মন দিয়ে পড়িব সময় নষ্ট করিব না। তেবে রହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।